وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المؤمنون والمؤمنات. بدر تكلزا زي توسا زوجيبو زي سلام زهانيو بعد ما رزي سلام زانيو يابو ملوجوما ورزي سلام زهانيو واجب رزيجيبو ري منبينيوكا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Hii tawfiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikao harasilisha wakati unu baada ya tekeleze wajibu ya hela asiri ijoka kabul nane zate ndi holihode salatu subhi raibulia letasi lahus kwa lewa unu ne randevu ya wadhuhuri raitekeleza tasi rika utekeleze la asiri tihalibanu na uombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yari wafikishe umswaliwe magharibi numswali ila Isha hau khatimisha usiku ingewa nruwanjieho malaloni. Alhamdulillahi Rabbil alamin wal aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا تجعل علمنا هذا حجة علينا يوم لقائك يا رب العالمين. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا وآتنا الحكمة وفصل الخطاب ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أما بعد. Waislamu watukufu, waishilizi, waangalizi, wanzani watu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada rahimidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikao yede mfaume watu yariumba baada ratukaya yariumbia wole menguunu rijejeri waishi muda nonda zila ajali za hatu yari kaziza ikazi hazizatu hundunia nizihisa yani haina mrarohe kwenda oharima ye kabri ya hahe inde abako haruma ye kabri ya hahe yadona zenjema yafanya yejibiwa au yadona zembi yafanya yesikitiha hati qiyama ijoka uhima karikite olemenguunu ngarijo henda harma ulemengu para wa barzakh ka ulemengu wa barzakh wa ulemengu baina he dunia inu waroha wendo wa uishi qabla raha akhira yajaja hindi akhira ngejuhima wakati mzima yelera ngejoka wakati mzima humfuzilwa wahe mbada kome ili wanadamu watolau makabrini hao ribaithi wa vazima runjili wa wabangweni kiyama rendende ndira fanyiliwe jujma rana mziwa rauzisiwa ratundo izo rafanya duniani yani wanrahu ndana nezili wazahao zaheze hazi ehali wanru wafanya duniani. Jena mneka unga mziju wao tina uransu zisinria ngabo wafanyo hazo harumwe imani bimana wangaje imani wadofanyezo Mungu ya hamba ya lo radhi na uransizo Mungu ya haraza yani yatojiwanizo wao do wenzakili wadunge ye mtume wahahi alaihi salatu wassalam wa harmenzi ya uonesa nonde siratu mustaqim ya siratu mustaqim wa idunge
haufanya iza hambwa ne Qur'ani na ufanya iza rongolwa ni mtume wandu wake inamna iyo hata waje waswili bubangwe ni qiyama hasalamana amani haukeshi joka vukisha mndu yihorendao de imani ya hao ikaurwa imani kamakini bango jovuka usikwandwa joka wangamia usikwandwa joka ula khasara aunge yabo jandale na imani nondo amini Mwenyezi Mungu amini ne mtume wa hahe udunge nzia udofanyaza Mungu ya hamba na mtume na uranti zo Mungu ya haraza nizo mtume ya haraza uondo mvuko haho bumndu mwenzakili idha wacha waparihana beya labili wambao makafiri waelewa warambu we mtume wa yukaye mtume wa kweli nana ila Qur'ani ya ibalia waelewoka kweli inu ya Mungu nane mtume wa harumani Mungu waelewa shawamba ukaya yani karina jwadungenzi ya hiyo bo mtume ngaridunga ozenzi ya zaho waritende y'abantu nani zoraju harazi hunda owarizaya no warijuhuno waritende abantu karina jwashajize zemikonsi yahawo nezedini zahawo nizora wazwe ya razirifi hadini ya nyumeni wajaniyo bo Muhammad idhan wawo hambwa makafiri wawo wajinstale harimau kafiri bimana wa haramtume wa haraye Qur'ani na Mwenyezi Mungu kwa tina hajanaye wadomu ishilia wadeside wa volonte wa ligilibere wake makafiri wadofanyezwa anzao hamade na mnamono makafiri ya lohun duniani idhan waelewa warambu wa shawamba kwa tsudunga yonde maana ya kafiri ikawlazimike zinrogozi ziya yabo shaba parihana beyalasa ya waondoko watoja shaka makafiri kwati na shaka wala mhawamba imbadini ya weyo ketura mbandongo wewe mtume weti mtume we mwanadamu amandasi we nandrabu zinrogo wazida idha wajestale harma ukafiri kwati namba dutu kwati namba shaka innahum ye makafiri kanu idha qila lahum kawambilo ukaya la ilaha illa Allah na mjema aminu kakabati mfaumeto Mwenyezi Mungu no uende ya muumba ni ya riumba yaumba wole mengununga mzijuao kanu bayeze namna wakaya kawamba ukaya la ilaha illa Allah yastakbirun wakawujivuzia kiburi wakaurefize wakauharaya ukaya kenahum kinishiha rikena Mungu mzima bawokana uritosha wa idha dhukira alladhina min dunihi kaba vumbulo mrito Mwenyezi Mungu nodala masanamu hubali ni ziada za hao yani yastabshirun sayujibiwa kamro avumbwe masanamu allata wal uzza hubal ni masanamu ujibiwa hamade kominote ya shikomori ikamro avumbwe ya danro awe kamro ha wasifayada urajise zifuba shikamro awamba ukamnyezi Mungu hamba zinde zirendo awo zinde zitourenda umwendo uwo nyiwa komori uwo koti uharuma wosilamu wa Mwenyezi Mungu na Qur'ani na sunna bahiwo wo uhamba ukaro habo wenzaho bawetide wasilimisha wa Maka rato wanaho jano wana qala yoni kominote ya shikomori inamna ikao wathibiti yani mngwewa hao ye mngwewa hao ye hamba adana mila haukawondu wako jifahari naye wakao mfanya hamo muyi yani wadoji faharija ukaya nasine yada ya tuhinu kabati mrujo shinda yarivunze yaritowo harimio haizo Mwenyezi Mungu ndoko humhadaya mbaizaraka
yani wabiro wenja misirini wenyamano juha shaketi swala hamade na mnguye tsawo hendi swala mnguye tsao ikauswali swala ya sibuzi yo hamrisha zenjema yuhara zambi mengoni mwezembi ye swala ekawo huharaza usirafi ne ada na mila rangoshe twashahayo hato sauminduni yo usirafi mruvu ngamwishawo zedega zijiriyo harumwe ya danamila ne namnaikawo fonksione sha wazingarando kabati mrujo shinda yani ya wahunu wena koya hamade namna wamaka wazingaraze dini zaho wabayendro karna uransi zedi dini yaho wabaya hatu kaihobo Muhamadi banga rikao hunu haizo wazingarando je namne imahudi wazingare ya wonro wanaswara wazingare ya hawonro ima majus ye ni dini haina mru ya jentegre ya adere harumadini yetu zingarando hendi zingarando guyamini hata jafe ujuimwiyo abage wakomori bawo mtsikiri mkazwa wakababa baba le dini yao deyada na mila nansi ikawo zodungana na ugangi na masahiri yani remwashampa harumemiyo ya hao wajifakhariniyo haina mbandongo wotu amba deyada yada yambari fenjau bahata mruye mbiziwa ne sharie hali wako hamba yekeja tosho kamrambiziwa sharia zitosho shangari joka urudiri mlooze ada na mila haukaya emba virafanya sharia bala ritoka wakinisha shabala raka jalola wala bala raka jendadahoni minde na subuti homwelewo wahangu ze aya zinu na ila Qur'ani hali mgu ya rinosiza imba vitutu ya rinosiza tikati tiwono o hayati watu si wakomori ukaya si henda kinyume nizo mgu ya hamba si henda kinyume nizo mtume ya janizo shasi urenga izo sisiri joshinda hamrunja msirini ya hime ya nyame ya juhe ya sijidi ya resala mwazi rodingoni nzahe se fasili homru jizia umwezi watumu ya tilemba hindu votasata bobo jioni se fasili na si tumu nruvusi wa komore haukamba indro hula yo shida abuli sarizoya gasina stajia tumu abaha kamro afanyeza hae harumwe yada hatimize yada ya hae halola fanyeza hae hali wakohamba iyende samraka au shukuru ya juhe ya tahe halfia ya jiajeke irudehe jitilo harumwa bangano abauti nipwekui bami haji fulani yekofi halfia taimu yani usilamu wa upagai rato wakinisha rato lekeza jau hendi imafundi wajo karinyongo wa harimwe sirata almustaqim wando wapotefu ngamzono abaho kawo wapotefu wapotea warudingo wapotea hendi wende wathibitisha mishinzimiyi wende wathibitisha dini kao ngeloze malizaho wanadamu hanzi yazitoza haki nusilamu ziharamisha amangu azithibitishao wondo wajuao ikangwa una haki au kwatina haki zaheke namunizi ya beshwe mafundi wayanzao waifanya ngo majorite sheyo kena unizia mimi ntambe enamne nelewao hendi yedine ya hangu njifakharoni yo al-Islam daila ya Mungu yaitsaua ya mbeini mwenzakili na dunge dini yinu inna dina inda Allahi yedini hosoni mwa Mwenyezi Mungu al-Islam dusilamu bahabo mndu mwenzakili yedunge ya Mungu ya muumba harati zedini za tungwa harati zedini zendo kinyume na ula usilamu wa Mwenyezi Mungu enga zendo kinyume na usilamu uje wo wafanyezo wazoea wafanyezo waundano wa wazaya wa falsafie waranti zila za Mwenyezi Mungu
haizo jena mneka umizo ne somo ndoni eshabe hamtume sallallahu alayhi wasallama de ya jajari nyongowe harmwe siratal mustaqim ya siratal mustaqim de qur'aninu ne sunna yahahe zila hadithi zahahe ra za kaujazifasiri ila qur'ani hama deze hadithi zinji rikao zisomesa banu rikao mwelezanizo banu ababa hakabati mndudungo zidarsi zinu yatohenda yerambua ibaina he usilamu wa Mwenyezi Mungu wajaharu mwe Qur'ani ne sunna ne baina hazila razoeya mru ya dota harumawizani izo razoeya zihada zinu ziwajadna abaana zinu ze kitabu koko zinu na ila namna riashiyo ngazidunga nao nizo Mungu yambao banu aba ngazidunga nao nizo mtume ya haba yani baina as-samai wal ardi au baina al-mashriq wal maghrib yani uislamu nguo hule kabisa na ula uhayati wa komori watawa wende huo nondeze hada na mila deze hawa nafusi do dhalimu domlo riba domlo zemaliza ho wanadamu hanzi yazitoza haki shizo wendo ambilwa ngwamba wokaya ebano abando wakahuja ulisomeso usilamu no sima islamu ngarijwawo usilamu hunu ngarifanywiza kiislamu na bala hakika mwendo kinyumenizo haizo rangu mtume sallallahu alayhi wasallam haja babenuha Abu Bakr as-Siddiqi hende adrati Abu Jahali hende agoshi baada yelewa saluli hemi Buhari ngutsorandaiha yezine daira neshihaya shamjaya hendi mnafiki ye shakanruvu haina mruto shakaze ndogonza mbobanu ya mnafiki au kama mruto izo Mungu ya hamba na mtume shaka ikawe izo ndizo nimwambia woni abo wesange mnafiki haina mrujo ka kontrol nezedarsi zinu zilo mbenufu zinanawao zitowao mifano ya mrelewa hata nyinyi mwelewe mwanadamu ya desidezi zima imma ngwendo harumwe imani he ya kiliyahe imma ngwendo harumwe ukafiri au ngujo ya himevohari ya doresa yani yefanya iva evien nonda ulauna fiki na ila shaka aloniyo ni namrulo na shaka ila washako kabo ye kafiri heze dalili mgu yaze hanti rikao zambabanu mrati jokana dut Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haruma suratun Nisa aya hiyo ngamjo mwambia niyo mje mdojua esheleka mrungwanzo dalili aya ngarijohi hunda haruma suratun Nisa zila surande za tendo harumu mswahafu ikao amjo mwamba nemero ya he aya nemero he aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haune sokaya de aya ya jana na 15 ya aya ya jana na 15 ya suratun Nisa ngamjo hunde dalili ya ho wandu walona shaka ukaya kwa navuka bubangwe ni kiyama kakwa jatowe shaka hiyo wala mhawa amini au wala mhawa kufur shin namna yinu ani wanuandu wa harara ilimke na dalili zomjoka udo wambia Mwenyezi Mungu ukaya wa man yushaqiqir rasula imrujota yemtume woyishaka hamtashak aningabo yatsola mhaye mkufuru Abubakar ali Abu Jahali katina shaka hakahala mhambo kama sukubaluka wemtum abo shefu bashahe shetulili Abubakar hala mhabati waamini shefu bashahe shetulili ngamdunga wondo na mke wawe amma woi wa man yushaqiqir rasula ejoja Buhari yeme yateye mtume woyishaka yushaqiqir rasul lona shaka ni mtume eba kwelo mtume wasivuzi
eba weyi ngeye wasibuza joram ajodumbizo hawo ngotsone mwizi idhan waman yushaqiqir rasul imdu yata yimtume wayishaka min ba'di ma tabayyana lahu alhuda baada ishakainika venuha baada wokofu yani wamjilia heshaukaya rasulallahi haja yani hadumbizi wa maka hahaza he madina hajaukaye maana yadumbiziwa dabo ya bala risala wanduhuze waiharaya idhan yabo imana mgwamba min ba'di ma tabayyana lahu alhuda baada ulonesha kainu hajaukaye mtume wayarwa uongofu idhan yawe yakautasha kabahe yani hajua haelewa. Allahu akbar. Basi jokaho hoja maudu tuakia min ba'di ba'da ma tabayyana lahu alhuda ya vinushiwane kweli yairambua wabahe hairambua shangu itoshaka uyiherambua shahe hana uyiherambua shaha amini ngamdunga wondo naam uyayirambua harambua ye kweli nge hakawita shaka baada ya itashaka no saluli wayatabia hadithide ya dunge ghayra sabili almu'minin yide ya dunge nziya itwende ya dungwa no wa amini bimana boyatashaka hamba nsudunge siratal mustaqim tsudunge madaruwe shiyala sha ngamdungo yani imakafiri bahii ejo dunga nziya itode ya dungwa noa amini za sibuzi no Abubakri no wadunga yabo emgu ngujum sanctioneje piniso yahe nuwallihi ngari johum se kwa henda mata walla iho yamba ngwanzo huisoshu wazise ngawe harumashaka huisoshu wazise nziya ya hema kafiri yabba henda ngabeshiyawo na mdodunge tafsiri nundo bange bisawo wenji ise zingaro wana zinafiki ngo haruma harara kirika japaro neswe metodology ino no yole Qur'an insi yangu insi yoyunda nda idan njijo yunda ngen su refleshise nsu medite Qur'ani yani hakama nsiro kango somo lecture shanganza u medite esjohu nyongo wa dabo fikiriyo we une kweli wedunga we une batwala wetawa yude maana ya meditation liyadabbaru ayatihi ay liyatadabbaru namdo somano elewa ya tababu musomesa uni na mwelezani na humnikani mifano shanga mwanzo mbaki haruma dutu yani mrado subutamba uka mjwenda nafanye ya darangu kanjendo kala zeze darsi za hibaba la zojisa nani kama si darsi irisawo jindu amalilo haukati na jarati hizo ando afanya tola mhawende bahita iyo waman yushaqiqir rasula mkomaringu tumtume shaka waman yushaqiqir rasula yimru tumtume shaka no mkomaringe na shaka na mtume msido mswalia muzama ulida mrati mswalie akanga nina shaka naye bahejo tamtume shaka wayatabia hadungu ghayra sabili almu'minin hadungu nziya itonde ya dungwani Abu Bakr as-Siddiq na Umar ibn al-Khattabi ni masahaba watukufu epinisio indi nuwallihi zindesizio za Mungu nuwallihi ngari jogu msekwa wenda ono msekwa henda huli nuwallihi ngari jogu mramtsonde rimsekwe henda mata wala direction ya shuazis baada yao wanuslihi jahannam ngari jogu mtsonde rimvumbi himroni ujo vumbi wa mroni wanuslihi jahannam tilo toka ngujo katilo changu jo tsombewa ani ngujo vurizwa hamvu bahiyabo wasaat masira iyondo yaudo mareje imai
ndo ajoka tsombe wa mroni ndo ajoka henda mroni saat masira yonde nziyambi pratik yatsichunguwewo mndo mratike na shaka wala mndo atsikufuru banga mwishi yawo ngarijohu mvumbi hamroni wanuslihi jahannama mgunde habo ngarijohu mvumbiha harmomra jahannama wasaat masira inika fasiriwa ne ayayamba ukaya wa idha laqul ladhina amanu ikawana zinafiki wajipresente madina hum sirini wona mtume qalu amanna la publicité amanna vanramini naam kari jahara yabu majama wamini amanna ngotsone vanramini publicité amanna ebadabal وإذا خلوا إلى شياطينهم إكاورو هبالا وزيزيزا وجون مكة وسيماكا حيلا شاكا قالوا هلا مكة وهامبا هلا هيما كافري وهامبا وكونفيرمي جي إنا معكم وشي بين يا راميني بن راميني نبين يا إنا معكم confirmation total بس إذن يكافير منافيك ولو نافيك واعتقادي آمنا هن راميني وانبا آمنا publicité هن وانبا إنا معكم أني وثبتيش كسيداني makafiri wozezeza hulangotsa hwendi innama nahnu mustahzi'un kamrono hulari stahzi'i ando refute la merda hula madarweshiala ani ikati generalize batukufu abonja kahumtsanganya nyonsipi sambanyi nyeni mrunebeye mruna chosala yebe shaka tabasiwa komori ani yodeki adabu nende namna Mwenyezi Mungu akurungowa ani yaweka wewe kuti hujiretire alhamdulillah kashaka tabasiwa komorezi tendo zatu siwa nafiki banwe mananza baone ujiretire wono ayekawa alhamdulillah mboka ahotsinda mi masha Allah abunguno bariki yarirahatse miyo rijunre adrati risike agoshi chamratike omda adrati omdu agoshi yonde problem hendi si zitendwa za hatu zitendwa za kinafiki zitendwa za hatu za kinafiki yani si fonctionne kinafiki kanga mwabondrabo yabo mnduna na corrige banga mikubalize ze komanteri na mikubali ikamru haunono kati wewe yanamiye hendi basi urengezi tenda shasi karire ngo mwambo c'est facile à dire inna ma'akum amanna huwa amanna no warabu ikawa rumai verbo abo raketi swiri shika warabu warumia yani ismu ani ihakikishiha hunu hakikisha shahunu waje wamba ani ngowe hali yinu apepre banumbe sera mina ukarijamini alafu hunu wa confirme idhan wotsinda si insha Allah hedi ni mwakanto darasani ila washoka ula washakoka ya wasita nafiki shemana ni general ni fanywe en general deri auno wata hindi kamrogo hatangamesho kamrogo mafundi micho jitsanganya nanga ni mbwe nsikemina si mafundi ngarendo nayi si mafundi ngaritsimbo kufuru si yode adabu ya urongowa shako kandamba danyi mafundi ani yoti adabu hata Mwenyezi Mungu kazifanya idha na mdoka na adabu na mdwele wando bikatamba si wa komori si wa nazina afiki hezi tenda hedi ikanga rirongo wao si trandrabo ikari rengemiadi si himenya kare swa amana si hinyonya ikamro aringana na mru ne so fajiri wa hai ese so kalite za hatu ya majorite
izo tideze kalite zatu ya majorite kahurengana na mru wewe hono fajiri wa ngojo niona njo honesa ani siwa pe undondondondon kakarja singa umdaba nguzi unu yani zadogo kazina shanji na inunde Qur'ani na inde lecture ya he Qur'ani njema wana bando risomo Qur'ani dizuri shawaba ujuhorende au kekurende abonja hausiu shanga mji aninga mwoneso ye zenrogo huwa mehiwa hazo esheleye za hemru ujojo hanziha mima alhamdulillahi walillahi alhamdu min sindao mala ndezitsa wao hendi karajaka ubenuliwa abando ribenuliwao mruna tojiregeza ba timamba nuka wandu wakaukalanzi za mtume ngabo wa mto ama wakamuwa huwahe ngabo wakabani hahe busala Abubakar watoka zana muhamzima haya ngabo wakawana shewahe no wanyamabala wabeze wafirilie Qur'ani wewe no parkweli wabeze wamba arengwe dodo yinu riholele mioni hatu mru yanwe yada kanajjo hifadhi aya ya Qur'an na balahale rido twazero yomru kadwa hifadhi Qur'an bamru tojuhamo riharamishwe neema iyo kefasiriwa anokwadwa fasiri Qur'ani rangamiziwa idhan anaba kweli ya haja ngarijoho no wanazina afiki ngarijoho ne mabujali ngarijoho ne mabubakar anaba kabati mbamba robo ya bwandaye kitabu mubin shinshio shaubenwa shifarikishe baina alhaqi walbatili baina alimani walkufri baina التوحيد والشرك بين الصدق والكذب إذن شكو جشيبان زاوه na mkomori ribihanya zendugo sinde ukorenge batwalane kweli ribihanya sinde rikawambo kama sizi silamu shasi si jofanyezo ranzao ni silamu havoti ya tidofanyezo anzao kawati silamu ya jofanyezo anzao kafiri defanyezo anzao mnafiki defanyo anzao eske ngarelewa nao eske yabo nga mrongo shinga zije ziro shaukaka mdiriki lazima mdiriki hendi Mwenyezi Mungu yatoa sifa za hoa amini na sifa za hoa tu amini makafiri na sifa za hoa ranraiha abugabo insha Allah mihanza nelezendo waelewa washado waishia waelewa tido weshao he paraziti yani mrende hamba natsu hamba au wadobira wentuhumu na ndongoyo nsonizo hendi mitide na kafirisha walati na paro kafirisha mitide na mbangabo mamushirikina mitide na mbangabo anafiki mitide na mbangabo zislamu shemwinyi ye mwinyi wa ye ya rume mtume de yakauja yani yarisomeye yambe wanu wohamba maramungu wanu wohamba makafiri wanu wohamba na zinafiki izoti sifa za hangu mimi uzambo ngilazimo mimi nijukumeshe efuba harumwe mabeyayo yo mararu enga mindava bahawe kati jikome yati marua tijundu kafiri na nibezen dimisione kati jundu mnafiki na ni dimisione nendeda ila imani fafirru ila Allah nambeze he mawaidha yanu he tafsiri yinu he mawaidha yanu mfanye fafirru ila Allah na mjemtaleuha Mwenyezi Mungu namjemtaleuha Mwenyezi Mungu kamra talauha Mwenyezi Mungu dumruja bakuha Mwenyezi Mungu yabaki he Qur'ani yabaki he sunna ya mtume mrata we ukafiri rae jakatrotar mrata we unafiki rae jakatrotar ngamfikirisha ngamize masiwa ya hatu tunafiki ishana mbwe masiwa ya hatu nafiki si unafiki nezenrabo no uhadazi ne magui nezenrongo zinjimbi dezamenye nsila kena paroha mtuhuju rabe jaja wanadamu wasibuzi
beshawo makafirisha na tsoka wanadamu wasibuzi masiriye awuri la muherike maisilamu wasibuzi ngarjo hunda nziyarende ekasi maisilamu wasibuzi ngarjo hongo haduniani rongo rudirunde akhira kasi makafiri ya sibuzi ngarjo honda nane dunia jema Europa rile dunia jira ratsi akhira sha rekawa nafiki karitsu le dunia karna le akhira wadhalika huwa alkhusranu almubin uondo ulifu khasara wa venuha karitsu le dunia boritoni yo karna le akhira boritozi silamu za sibuzi imbabi yo imdirikini au kejamdirikini abagaya umratsi jodo one soka shango to honsanya manani honsanya o ndini mwanadamu huishiyo mwenzake liyebeye twebeya hindi yabo sira kansibanu alhamdulillah yabo sarebe yariribadi haukamgwamba ukaya surariko khatimishe rikau khatimishe darsi kawo ye muhimu haina ndo wakansibanu wajuhao ifosome wala asri hindi yeusamiho wana makosa no wana mapoto wa pariso tengweni hula bahema na ya wala asri Mwenyezi Mungu labo he dahari kamili al-asri di dahari kamili au ndo wakati la asri ya haja rijushilia riswali mngwala baho wakati wa la asri ula au kaula wakati malaika wa shuhudia wa la asri hizo mngwala baho awala bahe dahari kamili idahari kamili bahala bahamba ukaya wa la asri ngamlabo heza mazala asiri innal insana haini mwanadamu kabaja kajara badi innal insana haini nau ya mwanadamu haini mwanadamu hundi ho duniani ya bale tiketi ne titri ya kibinadamu la fi khusrin nge uvili liju nge hasani hemilwani khasara la fi khusrin hemi uvili liju nge uvili liju emrulo vili liju iriski ya pahuhe ya sebandani hula ya rende hedakan daka bahe kawa huimu uvili liju mrudo fanya très attention kawa huimu uvili liju haruma paharo kujafanya très attention tole innal insana hakika mwanadamu lafi khusrin nge uvili liju وكنتم همالينا من رفسر آيات جانا وكنتم مكايا على شفا حفرة من النار هين مروه أني هميجا وبمانغونا همرو يتوبا كاسيه ngono فأنقذكم منها مغوها مفوكشاني كرني فوكشاني ده إيماني ye imani ndiye akaujeri sofe risisemroni ye imani ndiye akaujeri sofe risirisofe risijoti mumroni idhan lafi khusrin haini mwanadamu nge harma uvilili wa khasara na tena uvilili mumle nge hamange ujumwe turefel yiriski ye bonsi Mwenyezi Mungu haribadi إلا الذين آمنوا وتوبي للجو وتوبهرجو الذين آمنوا نعني إن شاء الله نسي إن شاء الله مرنا بإن شاء الله مرنا بزارمش فبا ما شاء الله Mwenyezi Mungu aribadi Imrati joda mboka hatorengo wa komori kamili hamba woma mushrikina woma kafiri badi yemsubuti wandrutuelewa wandrutuduge dars hakamgutuo innal insana haini na ya mwanadamu ramwanamme ramwanamshe na yonde majorite la fi khusrin nge ubililiju fikira komori kwa tu ubililiju ndraheda kwa tu ubililiju izijiroko mweribala karitu ubililiju yebaye ntika tu ubililiju lejaviko atu ubililiju hezi jirio illa alladhina amanu warikwile wabeza wajiretire watawa ubilili alladhina amanu doa amini yazitoshala
kejatoshoka amanna ramini la ngabo zorenda wa amilu salihat wafanyoze njema imani na amali njema imani na amali njema imani na tabia njema. Namwambia kasi wa Komori kasi imani yatu ngasi na tabia njema. Namwambia kawa Komori si na tabia njema. Namwambia kawa Komori si wa nruwema. Namwambia kasi wa Komori si ufanya njema. La. Wa amilu salihati duwadu ngazi njema wafanyao nondeza amrishwane Qur'ani deza amrishwane mtume deza harazwane Qur'ani watawe deza harazwane mtume watawe. Yani bahe majorite ya hatu si wa Komoro wenji si huenda kinyumenizo Mungu ya hamba si huenda kinyumenizo mtume ya hamba rande rifanya izo Mungu ya haraza izo mtume ya haraza. Simwamba anuka kamrendo tunda yesitu yasiyo yatu si wa Komori ngasi haruma shirki na bida ukezo rifanyao. Yani kazi jamba ni Mungu wala kazi jamba ni mtume. Ma anzalallahu biha min sultan. Kazi tina hoja na dalili. Shari tojua rilekeza ngarifanya. Ewa tubilili. Illa alladhina amanu. Ababa tsanyi mwandi suone. Imana ya surat al-asri. Illa alladhina amanu. Watubilili juu. Watuhar makhasara na hatari. Duwabeza wa amini. Wadunga mtumene Qur'ani. Wafanyozo wa ambilwa. Warantozo wa haraziwa. Wanyungoho harmwe siratal mustaqim. Kejatosha watawasau bilhaqi ngwa usuyana we kweli ngwa parowa nrujo harumwe kweli hamanda bori mbenuli ya unibanaba remusuyane kweli remwambiane kweli remparano harumwe kweli ababanyi maparo harumwe kweli na mje ejo haraya iyo problemu ya hahe shangari mparauni harumwe kweli. Udkhulu fi silmi kafatan na mjemje ho silamuni he totalite ya hao silore ngembabi mwenzao mweranse zasa kamil. Udkhulu fi silmi kafatan idha watawasau bilhaqi ngwa usuyana we la ilaha illa Allah ngwa paro wanru wajewa amine la ilaha illa Allah watawasau bisabr ngwa usuyana usibira lazima risubirie uharumwe toa lazima risubirie uharumwe misubejiriyo lazima risubirie uharumwe makafaya jiriyo lazima risubirie imababa ya mefitina ya jiriyo lazima risubirie hendi emrutu jo subiria kanavuka duniani wakati lonuonu. Haina mahala waba uso fitna haina mahala waba uso kodo haini mahala waba uso naringarilwa haini mahala waba uso skur. Iyo de hakika shanga wandu watojiwa wayishie haukaya wesa wazoea emazoea ya batani wandu wajuha wayahunda wa suratul asri. Idhan ababa ila washaka ukaya ngabo wa decide ukafiri kwa tinamba problemu akote agoshi ngabo wa decide imani kwa tina problemu agoshi sha ngabo wanuanazi na afiki walo harmwe jerke wanuanwa he jerke daira shihaya palpitation shaka. Idhan haina mrulo na shaka ni Qur'ani ulo na shaka na mtume kafirun. Dhalika alkitabu yeshiyoshinu la raib ani mngwatso tende komando nahe kuramboka banka inke na shaka la raiba fihi inyoke na shaka inyoke na dut la raiba fihi. Idhan madama itsujiha keti na shaka hudan ikawjike adresi ike uongofu wahena mndu la lilmuttaqin de mara Mungu ino adresi ya he mara Mungu haina mndu Mungu yatsu dunge shiyo shinu nga uhangawe izendabu wakari Mungu bawo komori kwa Mungu hendi wadungu
wajadna abaana kadhalika yafalun, wadungwe yadango endao, wadungwe kitabu koko, wadungwe zamba yetambwe, wadungu ono waboha yensi webiwa yensi mra webiya yensi ngwafanyoela kwewe mdunga wenda wele haramu onaye. Idhan fi dalalin mubin, majorite yaho wa Komori fi dalalin mubin, ngauharmo potefu wa benuha, ngauharmo al-dallina, ngauharmo yani upotefu balari poteya inge karija poteya rijo la muhari nyongo herende adurati au rila muhari nyongo herende agoshi ne nanzimabu ngiyo na terminis tisati hakikisha tisati wadhuhisha ngarendao uharima idarsi ya hatu ya leo bami hanza harmo introduction ya hatu rike wadhi wangarendo msafara ne utsine ya adresi abo ngujotawa ne jotawa ngujo junde terminisimroni ini adunga agosh raye kajabeza ya tubu ngujo jundo harima zengama zaho wasair. Leo insha Allahu taala ngarijonjiyo harmaze surantu za juz'u amma ikawo risali wone tafsiri ya surati duha wondu randi sazentu zila huja rijarone tafsiri ya surati alam nashra laka sadraka. Leo ngarijoka njia harma sura wa nyumeni ikawo ye muhimu hakujeze sura haukawende sura ya balaze aya za handani za sisizi wa mtume ya kaujaya nome wa mtume waho ummaunu de sura waheno minasio ya mtume de sura ya kaujaya nome mtume ukaya anta rasulu hadhihi al-umma wende mtume waho ummaunu rango wakate aya iyo yasia hesare ndi ya mtume waho ummaunu hati qiyame jeje hime. Haizo suratu duha haunesa malabo yaulabaho wakati wa duha yaulabahe masihu ekaya bayahe shahidza yaunese ukaya sindizo makafiri wambawo sindizo makafiri wa utuhumu okaya yani arila shetani idingo humjilia imabandone warenge Jibrilu wa mrende shetani yani waja wakauta mtume paniku ukaya ebani la shetani yao haba ketu dohuja wende maza Abu Lahabi la'natullahi alayha. Mwenyezi Mungu akaujaye mtulizero ende hakoza wayashamirongo mijiro hakoza na wahi wa homo huja hakoza hakatabiha haizo Mungu ajamba ukaya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ke jajo mkinishiha ya utsungu wa mtume ya urenda mtume ya wabandone wakate ngaudzimu ye mbabi yodi waza na weju wa ukabo mtume hotume akhira ya haho izonde zilo kairi raha no shughuliha ne dunia ya haho ijo uhisa uirensi au urensi shi akhira yonge jao siba hiyaba kidaima. Allahu akbar. Abugabo humru shughuliha na utume akhira ya jende ya shindro daima zoka iroha hubo mtume au bomruhishiyo raha no shughuliha na ne dunia ikawo hunjilia kutisiru kango jowa hu ulemba hindu yabo mautinge joja yute yani harumwe transport yubeho kaburini alhaakumut takathuru mtounjilia nga mtingo hunjilia hata zurtumul maqabir hata mkazo abo janaza juyu hata mjundo harmo wana matabuta wana makiesi wanarvu temi kabaya jau yalla wasiso hamba ni hiho ngando watsingo hamba ola kajau ola fanjau abuze maliaransi abo wanayaransi abuze konti bloke abwe atilwa swisi ya subhanallah hatta zurtumul maqabira
hatanganyo harmwe nomboro ye listi ya ho alumma zamuni wawa setrotar mali mwaka uziba yezi voti mwahiba yiriba mwaka hula yezi detornuma mwaka fanya abangizo ndawene amalimbi yaho kabrini na mabongo mayanyoha ya joka hubatsanronronronro yani ya doho nesa joto au ni amali njema ya hao waifanya he imani ijeke mjirani wao yani idofurahisha hata ijerubale henda mbeboni haizo Mwenyezi Mungu ambia mtume wakaya ngamtsojo unika maudu nswaqiyama hata wewe uridhi hamade shikomo mitsojo hoholelea tawambebahi izo Mwenyezi Mungu azambia mtume ili yamtulize roho haizo hamwesheleza ukaya tihundu yatima tiulele tihundu mpotefu ngotsa wekweli tihongowa tihundu maskini yani huka mpotefu alibanoka huka haruma jundu webe kweli ngiyo ndabi unsu maskini mwa mapesa banyitobeza mfikire mapesa ya ila yakavulwa banu hakamjinga katsina yakahijua hata wawe wauyapa fa aghna mungu mtajirisa ilmu utajiri wa hakika ilmu na maarifa na imani na ubinadamu wondo utajiri wa sivuzi amma zema pesa zemali zila mwayeni za uaishi bwa tukufu idhan abongebwe na uneemesha utido rimma matima mafula utido pusema yatima na uwara mafula no waja wa utae amma yaja ya umemba hindu elomjinga yaja umsomese utahomba hindu ya hula kanga wena mnike baizo dezijoka kairi deze komportoma njema hizo haizo wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ze neema za Mwenyezi Mungu ya holelea ye imani no usilamu ne Qur'ani ne sunna do hadisi yani wezamba wanadamu haushukuri ya Mwenyezi Mungu jalla jalalu haizo ekarjapaswa shefu bashaho mengoni mweze neema Mungu ya neemesha mtume ekarijo rajisa shefuba rishirajisa hendi yani he imani no usilamu ne Qur'ani nize hadithi zaho rashina fasisha ono raujisiza haina mzomziro waka wa uzinga manya mzomziro wa zinga imanya mtumedi desa ya tsukajua kabasi mzomziro watenda ujinga balo ni mru mjinga hatosheheni yani toni za ujinga kerumru ramlima rahanu raujinga no wakomori rito jitsome ya ujinga yani Mwenyezi Mungu aja hatuliza mtume hammakinisha hamneemesha hamjaza ilmu hamjaza yani maarifa yanu haizo ze problemu yakanizo yakajumoto fikiro lemengunu Mungu hamtoleyazo hamjusa daraja hamtukuza hamsubirisha hata hajama mbaukaya abunge yabo subiria wendewa venuwe risala yangu wende wasomesezo na wambia wende wavenule wanadamu usubirie beshwa kwelu udumbizo abo mjiju hao wendenga wojenini no kajaka hamange ujenini hendi wa Madina wa mndenge nronronronro wa wala umwenje Madina haya fa inna ma'al usri yusra ngaba jojo sikubo mtume ngalijohu bulia maka yeshidda wionao yani difficulty ya ujaya utabi hao yani susi uloniyo ihamuloniyo watolwa mji waenshima harma mapaharo watolwa mji wajaulo ujenini no kutu ujenini inna ma'al usri yusra ngarijohu kwangusiza ye nusra ngarijohu kwangusiza li ufacilite yani maisha yani ukendo duniani na akhira fa idha faragta fansab ikautimizize
mbeiza amali za kidunia za hao huendo marshe hufanya uwandu ashaho ze kursu huende hazini huinza haya beza unjiye uharumaza ibada za hao beizo de za utuliza mndu roho kamndu anja haruma ibada mndu utulilie roho mndu makini he roho maana ritso tulilia ze roho karitujwa Mwenyezi Mungu wa ila rabbika farghab haina mwendo johenda haina namno jokaya yani jitawakalishe Mwenyezi Mungu do rejibu Mungu juyu do jirejezabo Mungu juyu haina susi uloniyo haina problemu uloniyo haina taabu uloniyo haina shida uloniyo wa man yatawakkal ala Allahi ejo tawakkali Mwenyezi Mungu yani yaj'al lahu makhrajan mungu jombulia nafasi inji wayarzuquhu yamruzuqiye min haythu la yahtasib halikawo kajakazela kajakazifikiri rijahar masurati tin Mwenyezi Mungu alabahe miri mitukufu yinu dumri wa tini numri wa zaitun halabahe ze baraka za hayo haukazo ze friza he mirinu yomili zona faida zinji harudala vale banda le jangwa jitahirifu ya kaurongozi za mtume Musa inuturi sinin halabahu mji wa Makkah al-Mukarrama ya utukuza yani rahane miji yonsi pia mji wa amani na salama hakallaba ya mehukaya laqad khalaqna al-insana hakike mwanadamu irimumbu fi ahsani taqwim rimnyongo wezi ungo rimnyongo wa ndondondondoro rimnika surawa rimnika ziungo rimpanga ndo yani harmweza umba ثم رددناه بعد ورم رجيز في أسفل سافلين يعني وهرمزن كاما زميسو زهم راجهنما زهو بوتيفو نو جاهلية هوكا همبكا توتسه إيماني ينجي وسوانا إلى إن الإنسان لفي خسر يوكا فسر وني آيين ثم رددناه أسفل سافلين إن ياتويبيا harmalila paharo yahima harmaula wilili yahima radadnahu asfala safilina ngarijohum sisa rimtsimbe nyonga hitwa yasehe mabanda miyomo no yande makafiri no wanazinafika walo wilili juu di makafiri no wanafika walo vilili juu de mamushrikina walo vilili juu do weba zevoti walo ya wati ngole riba wazi mbaze mba walo vilili juu de lejanvi walo vilili juu do wahe ya dana milaika hawo wesawa ngama duniani randu wejenda akhira wanazibu njiliyo na nazibu njiliyo shawo kwa rinda zizahana hindu madama lafi khusrin ngo harmaulifu khasara ngo uvilili juu ngono radadnahu asfala safilina riwasindiha bimana ukafiri wasindishia yani fi asfali safilina do muntu niho harmo mrajahannam Mwenyezi Mungu ajamba illa alladhina amanu bado warikile wa roho harmale paharo nubilili wajo harmwe imani illa alladhina amanu bado wa aminiza sihuzi wa amilu salihati wa fasire imaniha amali njema falahum ajrun ghayru mamnun ngo unaziliwa zitojo hisa ziliwa zadaima zitojo paro hisa dezi walindawo nonde mbevo haya fama yukadhibuka ba'du biddin duwanrikawo ngwakadhibishawe Qur'ani ngwakadhibishawe zi hadithi za mtume ngwonashaka na mtume ngwakadhibishwe nswa kiyama idhan fama yukadhibuka ba'du biddin emma nawahanawo enswa qiyama wa wambaukana wajanda liyebange johuja maana waihanawo za barindi haizo alaysa Allahu biahkamil hakimin Mwenyezi Mungu yende mhodari wa ujije yende juji kawo ye justi
maudu twa kiyama ngujori na mza eni mwenye haki yehunde au tina haki kanahi hunda iyo kahuti magui. Idhan alaysa Allahu bi ahkamil hakimin subhanaka Allahumma bala, lazima waambe bala au waambe subhanaka Allahumma bala wa ana ala dhalika min ash-shahidin. Hindi inukestiwe yauzisiwa banu ili ndo jawabu Mwenyezi Mungu tinde hakimu mwadilifu jumwema hakimu eye tinde jujisti ojumwema juji bala ndaye kama tito ndaye. Idhan lazima mndu akonfirme abge yabo ze sura hizo zonraru risali zifasiri tikarudi nionese mnabeshelea wahazo tena hendi zingizo muhimu haukasi zisoma waharumaze rakaza hize swala za hatu ze sura zinekanga mzijwa wa mo nyido zisomo harumaze swala yabo lazima mjit tafsiria hazo. Abangari njao haruma suratul Alaq nasina sura wanyumeni upara suratul Alaq au hapara suratu Iqra. Yetso para suratu Iqra au hapara suratul Alaq. Ayatuha 19 gena aya 19 makia ila washako kawai sura Makka hukamilifuwa beshembidi ze aya za handani de za sahandani eza kauja yabo zikauja zikomplete neze aya za handani. Rangwe aya ya handani Iqra bismi rabbika alladhi khalaqal insana min alaqa Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ze ayansanu za handani hizo nde za siha Qur'ani handani za shishi ya mtume za kahumnome zimwambe ukaya anta rasulu hadhihi al-umma, wende mtume nabii wa mwiso waho umma unu ila an yaritha Allahu al-ardha, hata Mwenyezi Mungu arithi ye ardhi yenu yihise wa man alaiha nano wajoka uka ujumwe ardhi yenu. قبل رجونا تفسيرها هي يرجون حديث يا عائشة رضي الله عنها عن عائشة حديث يا رنوان مززاها عائشة رضي الله عنها زرضي زمق نزمين لي قالت تعالى أول ما بدأ به يمبان رنغو ياندي سيزي وحنداني يا جهنداني mtume yaandisizi wayo handani awwalu ma budia bihi rasulullahi imbandongo mtume yaandisizi wayo minal wahyi harmo wahyi e communication o harmo wahyi wakahumshishia imbandongo yaandisizwa handani la première chose na mwishiendo de mbandongo ya shisha mtume handani harmo wahyi yeindri arru'ya sadiqatu fi naumi dezetabiri za sibuzi za kweli yadoni swazo harmarevu haina mbandongo mtume yayo na tabirini ngetsingo kade na mnaila exact. Fakana la yara mtume haina sayao na ru'ya haina sayao na tabiri illa jaat yoto huja ila tabiri mithla falaqi subhi hamade sayya subuhi ipasua weheya yani kakler nende fasiria ya fakana la yara ru'ya kakaya haini sayawna tabiri illa jaat yotoja exacto yotoja wiyo mithla falaqi subhi hamande sale ya subuhi heyao itawewula itowa shahida. Thumma hubbiba ilayhi al-khala' imbandongo ya dunga yabo hubbiba yani haswalitiwa hakaddo hanza ila al-khala' ujisepare no wandu aniendaye kansi mbabanu bahahe hamada boyabde ndo harume ya ghari Hira
ye bwana ya pangani, yani yatawe sosiete ya kijinga, yatawe iza kaujiro harmwe site ya Makka. Thumma hubbiba ilayhi al-khala, haka hanza separation zindogo yakazona Maka, zindogo za kaujiri Maka, yani hakadota wansenda nanje pangani msinde wangu. Fikirezi jiroko maraba kajala zimamranje pangani ingerelewa wonjenzi, yani hulone wa holelo asasi wapatiziziwa au kazo ashononde. Ya subhanallah, bale mafundingo nona hii arilansi ya amani arbala sido ani dilohe amani umru yolo juz. Thumma hubbiba ilayhi al-khala' fakana ya'ti Hiraa, hadoja harmale pangala Hiraa ngamjullo naka mwende Maka, fayatahannathu wakati zerezuzo dolonesa hadwenda Hiraa ilopanga, fayatahannathu fihi wa huwa ta'abbudu, hedado jishughulisa nana ndrongo wa ibada wa hahe, yani uharmale pangalila hakadwenda ye abudia, yani uharima le pangalila allayali masihu dhawati al-adadi, masihu menji na masihu menji yadoba ko pangani hula, wa yatazawwadu lidhalika, hadopange mnagamela wahahe, hadopange mbashahula ya hahe yetaho mnasakini hendi bujoka vitsansihu nansihu ya jojo udoji hudumu yelamba hindu na ufanya zila zamwe hanso pangani. Thumma yarji'u ila Khadija, baada yabo kahafanyana ansihu mna semeni ngurejei ohemru mshahi Khadija, fayatazawwadu limithliha, haruda jampangaye mna gamela hamadanyi mrugwedo hazini gujoka uwo mahuja hapanga mna mbahindu hata harumwa mna abahanu habala jale hazini awa jalon harumu msafara yenda wanzi yani. Yunde hali yado fanya alayhi salatu wassalam, habakena mna hiyo hatta faja'ahu alwahyu wa huwa fi ghari Hira, hata hondana ne surprise na inge uharma lepanga la ghari Hira. Hatta faja'ahu alwahyu, wahyum shishi ya surprise ani umdiza ngono haya, wa huwa fi ghari Hira, na inge uharma lepanga la Hira ko jamji lawdahon. Faja'ahu almalak, yidaika hamjilia, faqala, yidaika hajua pangani hajamu ndubala, faqala hamwambia, hani hatsonda surprise dawne mralo bano awecha atsona mru ya mwimilia. Idhan faqala yidaika hamba iqra, gamanzo some iqra ason nabala hamzingara hamtsuhutuhu hampulilia hamba soma. Idhan hidaika mwamba ukaya ikra soma. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, mtume hamjibu hamba ukaya ono, ma ana biqari'in, hababu liyele mitiju soma, ma ana biqari'in mitiju soma, abunge yabo zendogo wansahan some, ma ana biqari'in mitiju soma. Qala hamba tumengo ambo, fa akhadhani harudi hanzingara, faghattani hansasanya ndondondo, hatta balagha minni aljahdu, hatta tiwonoshida ndondondo hani hanzingara sasanyano. Thumma arsalani, baada wani pulilia ikadwa bili ila, faqala qra, tishabuna mbo some tamba soma. Faqultu, tumehamba hamjibu, ma ana biqari'in
mitijusom yonde nkadwe ya vili ma ana biqari'in ibada weza jirindi faghattani athalitha imara ya vili handhibiti tena yikanziro raha nazimara mbili za handani hani sasanya ndondondo thumma qala qra samba soma mtume Jibrilu ngene misio ya ruma ngukariri ukasoma soma mtume kadotrishe ma ana biqari'in yonde yone sawo kamru kadwamba tsojua sallallahu alayhi wasallam ani kajenvante awuyatahe eba bonsome ani hakamba gobu hamba mitijusoma ezambwa zini hunde chamitijusoma sisi leweni ya uziswangu tojibu hapoteza kwanu wanzoa jone sokao jua ewu apoteza wangwa wanga mwishi yao inotojua daza izojua uzambe hu adilifu twambezo jua wekazo justi izotojua ibayhanga kafsha mtume banu ngabo adabu zinji banu ngabo faida zinji yokauzire tire banu uharumwe baina ya Jibril wajwa kamtumeka jusoma shahajaha mzingara kada handa puliliamba soma hasasanya kada bila puliliamba soma hasasanya kadararu hapuliliamba soma abonga bo darsi yao ngabo leçon à tirer, une grande leçon à tirer. Ngani yabo insha Allah tsikiabo ngani yabo hezi ungo eroho ketsi yabo tsikengani yabo hezi ungo ye akili ketsi yabo itike yabo nganyine mashisho ya sungura itikengani na paraziti nekenga mdungawo yani hakika bata hiyo leo nde sekre ya hii Qur'an bahibo yansasanye kadararu haudziro فقال اقرأ إسيلام اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق مجكاوي كجو سوما شا تسمواني فني نمنا iyo nihonese ukaya ngojo kaurwa mzo uto mwangu ida wake na kaukanyangu mahama jana matanu na mengo mfukare no mweja au mengo mfukare ono mengo mfukare 570 au 571 yani wamakawatu parirwa avertisseur watu paro na mtume ngabajoka kajoto de mana usasanya handani rapulilia rasasanya kadabili rapulilia kadararu rasasanya rapulilia yani ila stage mtume akafanyiwa baheraru اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نسيبا نو 100% إن شاء الله nane mashishona ke yabo 100% nane miyone ke yabo 100% ondati jode ndawa mbana tsuhamba wanazenda adingo no wana zinafiki ne matanda marandre no wana hanasi upia woko akoso shatsi ndanyibu atukufu anikasi rongwe hali hiyo ondo wajawa zitunde shatsi ndanyi insha Allah leo ngaribawe sekre ya wahi wa Mwenyezi Mungu omwandweni haonga so debi ngabono bane suro yi hansiwa waida joka lazima ake mwandwenaye Qur'an inshallah inisi swani mndu mwenza hikma inuika hero mndu mwenza hikma inuyo hikma nruvu ifati hade yatende izo mwajua ba
حتى بلغ هما اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى رجر وسلي آية هما ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم زي آيان سانو زمانو za surati Iqra yatamba sura Tuqra hato bara rabuni Suudi au mwandarabu wafanya sheni speciali paro de sheni ya Iqra yani ya utowa za informasio za he dini no wahyi ne za kaujiri au ngai sura hoi imma yipara sura Tuqra Iqra soma au suratul Alaq. Iyo de namne hadithi mzazi Aisha radhiyallahu anha ya yirenga inamna iyo. Qala mtume hamba faraja'a biha haro haho pangani neze ayazila tarjufu bawadiruhu yani habalashi hayajao mamdu ya dungwa yani ni nyama ya hashihai hatta dakhala ala Khadija habalashi hayashila nudziroula unjauha Khadija radhiyallahu anha kabode mrumshe mtukufu ya kawresevo wahyi handani badi mzazi Aisha haunu furaha radhiyallahu anha wayimgu kaja msungwa bure yake mrumshe wa Sayyidina Muhammad ni wandwa shemlo yabo namjibadili mke Khadija namjibadili mke Aisha namjibadili mke Hafsa namjibadili ze tabia zahanyu mkendo wanrashe wa mtume hamfano alayhi salatu wassalam namjibadili mke Maryam ibnat Imran mzazi wa Isa namjibadili mke Asia mrumshe wa Firauna masha Allah namjibadili mke Fatima binti Rasulillah waondo wanrashe mwalazimu mma wenge mfano shati ndo anrashe wahezaji menda mroni tindo anrashe wasapeo menda mroni tindo anrasha heduna ya mwiso wavaya no kwa javaya wendo he kishetani wendo he kishetani tulazimu mrashenkeze mrumshe wa kikafiri au mrumshe mnafiki shenkeza Khadija we Khadija partriyabaha bumrumwenza akili Khadija kaaje Aisha kaaje Hafsa kaaje Fatima kaaje mato mana wanamme mashababi namke Ali ibn Abi Talib namndenge mfano wa Ali ibn Abi Talib nyi wa baba nyi wanraume namndengo mwendo wa Abu Bakri namke ma Abu Bakri nyi mashababi namke Ali nyi wazade namke Khadija referensinra yatende Khadija akonde yaka imrumshe wa hemzeye Ali de arengeso fabili hendi haka haberje wane mwananya mtume au Abu Talibi na Abdillahi memper idhan haka haberje wane mtume yenuru imhelea na enge diza masha Allah Abu Bakr as-Siddiqi de yakawjawararu minar rijal harbo wanrau yabo wanrau menza akili washinkeza as-Siddiq wanrashenza akili washinkeza Khadija wana shababi wenza akili Ali ibn Abi Talib ngamjao pourquoi parau karrama Allah wajha yani mnguha mhifadhi kajawa hiya sijada sanamu au ya nyamila sanamu karrama Allah wajhahu dana mnando ikafanya tafsiri wanrongo he
karija kansi banu haupoteza shangara nzorongowe insha Allah ngani tiyari mongowe insha Allah ma tawfiki illa billah. Harwale didi harwa mkunguru mziro harwa shihaya na mabomvuhomvu habezaji refugea wa Khadija baada nja wa Khadija ambendi zammiluni hendaha baba nwalala na mtaheguni yabo mnamize kowet au guni ndenge majovia yabo ya maguni mnamize kama junia ukawakatoe makoweti ya kanda ka junia ka ngozi deni mbendo nziro ya kabada banga mihali tabani bumzaze Khadija zammiluni fazammaluhu wamvihizandro wambambandro na mwishiendo fazammaluhu wamvihiza bala hanjamba harma mbasha lerila lone kemba lidingi omranja harma bao koeti bala bahimndo so bongwa hemba joto ila ili kamduge na barida unge na mkunguru mrutso rengamba jindu hajivihiza hatulilia baibo ya hatulilia bala hatta dhahaba anhu rawu hata lejoto liroha ushangavu roha hatulilie roho hamakiniha faqala mtume hamba ya Khadija bumrumshaha kujawesheza nyumeni ya Khadija radiyallahu anha nani yabondo naam mali baba nsirende Allahu akbar mali baba nsirende فأخبرها الخبر وكتلا مميزة جيري وقالها ممية قد خشيت على نفسي إذا نريزو خديجة تكوري لمسينdewa sikahamba bala baada sikafikira mkazo kifesa ila wanado shukura mgumu na tsohasi قد خشيت على نفسي زانون رئيزو تكورل النفس مويا هانغو فقالت له نمي شمزة دميما الله أكبر kajamba abo bamba utendo pangani tena ye karishide iyonkanywa manda zadizo wakori wajwa iyo keti bure mikuna hende hotena amswa kana mwishie faqalat Allahu akbar Khadija mbukaya kalla pakestiu sile namna yobo Muhammad mrumma hangu kalla no abshir fanyoza de bonne nouvelle abshir bon onde mrumshimwe mamro wake naye de tujo utia torture de tujo utauhara narjuhera mne mgangi narjuhera mne mru beyo ketibure shahamba ukayakalla pakestion sija ubom rumma sha abshir bonne nouvelle fanyauzade skinenge nduga unandwa shaule ndwala bonze hajandi sora konde kama akini tulilia yani tankete wabangwa singofo bwa zero tojo mwanango torohero wandwa shewe mnondwa ume ematswabiza ringwa singofo bwa zero ya subhanallah des fantômes dans les immeubles malaoni batoja fantôme ndwa marusa nao Khadijamba ukaya kalla side namna hiyo bomtume abshir fanya uzade masha Allah skinengetikaya bosha masha Allah fanya uzade fa wallahi ngalabu hazila bozamnyezi Mungu
la yukhzika Allahu abada, ngamhasire kaya mtu Mwenyezi Mungu kana paro usikitisha weti mndu wa usikitishiwa ni Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Mshi yao plasi ya Khadija fi Islam. Abshir, fanyoza libu mtume, fawallahi hazilabo za Mwenyezi Mungu, la yukhzika Allahu abadan, weti mndu Mwenyezi Mungu yajusikitisha au yajuparusikitisha. Hakahumfasiria hendi, innaka ngodazo kabo mtume wewe latasilu rahim, yani wena relation njema, wene mbanche, yani weu zingara ye ahli ya hondo, yani wefungatana ni rahimi ya hondo. Watasduku alhadith, we mwambasibuzi kujaparonyo watambu, kujaparonyo watambu shawe toka jumwambasibuzi na virilia uwandu wa ustahiki, yani mbanchi wewa laulia, wewa rendazema, wewa subushia. Watahmilu lkal, maana ya yabo yani we utukulia, haina namna yonsi pia, haina difficulty yonsi pia, we huizingara husubiria. Watakri dhaifa, werenga mjenindro, we mengwe ni mko wandu we urenga mjenindro kahu mmono. Izo sifa njema ngu yakozi himidia. Watuinu ala nawaibi lhaqi, yani we ujiforce, we uparticipe, haini banu balondo oza kweli wendende wazisaidie ukendizo, ani uke neze kweli zile. Ala sabili lmithal, shwe alkaaba ya wawa wanraka hanzarenge ye hajari al-aswad, ani hajari al-aswad ikanza ya depozewa mbabanu hayo, yani wanrwa shindana zikabila wa shindana sinde rendo rakaze sinde, yani hatawajuha bagara waka ika siriski wajibane au kanga mjwa ujahilia kwa jindu ito mbwana. Aizo waja fikir kaya ngarijo gugunyiha rikebonze rinje homsirini wa Makka bahejo nja handani de jori ni ke solution yahelebe hajaril aswad. Wanrungu ajipreparo onjo msirini, honja homsirini wandu mtume nde yatende. Bahiwa mtume yatende, Muhammad yatende, wanu abaze dogozi zije hansi. Mtume Muhammad ye intelligence ya hebalara kati mtume hawamba ukaya na mrenge tamba ya mji varengwe tamba ya shija na mjuselebwe mkazo harumwashe tamba isho wajusa wakaza hamba ukaya haini kabila na wajewa zingare mnansa yabo mjuse bazima mwende mwakaze umushkila, yani ulala. Idhan tumeni ndongoza kheri yetu zisedia hata wale batayani. Idhan watuinu ala nawaibi lhaqi thumma ntalaqat bihi, baada bala Khadija hambalia yenzo, hata atat bihi, hata hadunga na mtume wende dahuvi Waraqat ibn Nawfal, wendo Waraqat ibn Nawfal bni Asad ibn Abdi al-Uzza bni Qusay. Wadoka mlupara Waraqat ibn Nawfal ikawo haka ahlul kitab tagambishoka akaudanzi haye Taurat, yani harmwezi yozatende. Wa huwa ibn ammi Khadija, womana wa ammi bin Khadija wa mwananya wa mbaba wa Khadija, akhi abiha,
kawo imwanama mbabahe. Wakana maraan hakamru katanassara fil jahiliya, ikawo Waraka haka hanjau harmwedi ni ya kinasara haukanga mwishawa kaudanzi Taura. Wakana yaktubu alkitab alarabi, hakaudanziha yani he Kiarabu tena izioza Kiarabu hado kana hatu ya Kiarabu. Wakataba bilarabiyati min alinjil, harenge injil hayanziha he Kiarabu hakamrua wahatu namna hiyo. Masha Allahu an yaktuba, izo Mungu yamkadiria yanzihe. Wakana shaykhan kabira, walau Mungu ulange mnumdu hazi kad amiya ani macho yahe sayabaya. Faqalat Khadija hamba ay ibna ammi, ewe mwana hewe mwana wahe mwana nyambaba hangu, isma nzo wishilie min ibni akhika, wishiye ye mwana wahe mwana nyu. Faqala Waraka hamba ibna akhi ma tara, ebo mwana he mwana mango onwendi unambezo waona bo mwana tume de yakahuzisi. Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, mtume hamwambia ze habari za jiri bima raa, hatomweleza exacto izo yaona, mtume hamweleza. Faqala Waraka hamwambia ay ibn Nawfal hamwambia hadha an-namusu alladhi unzila ala Musa, uwende dai kawaye yatoshisha Musa, wende dai kayarumwa Musa. Ya laitani fiha jad'an, ifasiria ya bodokaya maskini engenga njokana muo. Laitani akunu hayyan, maskini engenga njokana mo wakati ndi hina yukhrijuka qaumuk, ise qaumu ya haho wajohu dumbiza wa utowa mji wa ulaba. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, harmwe diskusyon yahe na Waraka hamba ukaya hambia Waraka ukaya awa mukhrijiyahum, Mungu ajoka hunto wa mji wa Nilabe. Faqala Waraka hamwambia ukaya naam, zilinde. Lam yaati rajulun qattu, kabati mru ya balaze ndongozi bima ji'ta bihi, kabati mru ya rumano mzounu, kabati mru ya balaze ndongozi huja ngono illa udia, itonduka yeurengwa kiyadui yeurendwa nayi, wanuto mwamia wa mfudua wa mrende nayi, haini mru ya bala jazimu wa balia. Wa in yudrikani yawmuka, inkati kana muhato siku wa waswili, ansurka nganjo unusuru, nasran muazzaran nganjo towa episansi ya hangu nezevu zangu pia mnusuru yani wavenuha. Thumma lam yanshab Warakatu an tuwfiya, kama jabira mnapa nzavala wala Waraka yani hafu. Idhan yawe mirongo yabadiliye na Waraka hesamu amini besha kajaka na moyo hata zila ya mwambia zije ziwaswili. Wafatara alwahyu fataratan, wahyi utinziha mna muda, hata hazina Rasulullahi sallallahu alayhi wasallama, hata mtume hausiu fima balaghana hezo wanduambilwa banu. Huznan hahiyausiu ghada minhu, yani hali yakaya
ghada minhu miraran hakaddo ha majabali juna na usiha ono kay yataradda min ruusi shawahiq aljibal hadoheya harma majabale namna inu yani ikariski ya jipulilio harmwe majabaliyala he hamaloniyo vo wahyi watsinziha yani mnapanza utohuja fakullama awfa bidhirwati jabalin ikaha hiya harma jabali likayulqiya nafsuhu minhu yani nde ajipulilio harmale jabalilila tabadda lahu jibrilungu bezwasihi hajamu ankulai namna yinu hamstope faqala jibriluha ya Muhammad ewe sayyidina Muhammad innaka rasulullahi haqqan dojo ukava mwende mtume wa Mwenyezi Mungu wa kweli fayaskunu bidhalika jaashuhu wakati ilado tulilie roho wataqiru nafsahu iroho yahe yemakinishiha fayarjiu yurejei faidha talat alayhi fatratul wahyi ikaw wahyi uhomo ghada limithli dhalika yatwenda fanyazila tena haya faidha awfa bidhirwati aljabali ikaha himo harmawo bilili wahile jabali tabadda lahu jibril yawbeza mwankulia hamwimilia faqala lahu mithla dhalika hado mwamba ukaya utifanye namna yinu bawe mtume wa kweli banomfomi waho kajoransi yani hado makinishe roho fa awwalu shay'in imbanrongo ya handani nazala min alqur'ani yasihu harmwe qur'ani هذه الآيات الكريمات المباركات لزي آياني تكفوزن زبارك زينو وهن أول رحمة إنو دي رحمة يهداني شندي بمبش رحمة شهداني رحم الله بها العباد مغيا كوري رحمو هلفون فبندا منالينو إنغاني يابو نعم وأول نعمة إندي نعمة يهداني أنعم الله بها عليهم يار نعميشا سيور مواهبونسي وفيها التنبيه يعني حرمز أيزاد ngabanu auze ayazinu ngabo uhashirisha kueleza ala khalqi linsani ukamwanadam neshele ukahaumbwa min alaqin hapumba la damu la lembeziwa harmawo pando wa he rahim lila fuko la humbi ya mwana hukaipande shadamu shalembeziwa harmwe rahim wa anna min karamihi miongoni mweze karama taala za Mwenyezi Mungu an'allama al-insana duka Mwenyezi Mungu asomesa mwanadamu ma lam ya'lam hamsomesa yacho kauzijua nondo ujasomese mtume yacho kazijua yarisomese baturacho kazijua abanga mjifaharuka msomozi njiba numatu kazijua na mdo shukura Mwenyezi Mungu fasharrafahu Mwenyezi Mungu hamtukuza mwanadamu wakarramahu hamjusa daraja bil ilmi ha ilmu mwanadamu yotukuha ha ilmu aya izadunga abonu zinu neema wa huwa alqadru ilon lofunvu alladhi imtaza bihi abul bariyati ilon lofunvu la neemeshe wahadani abul bariya imbabahu binadamu pia adama yani ya kauha daraja yani adam ala almalaika Adamu hakauha darajoju mwe malaika he ilmu Mungu yamsomesa imalaika wambewa msijidie wala ilmu taratan ilmu siyas
wakati yakunu fil adhan, wakati yoka uharima zeme muari, wataratan yakunu fil lisan, wakati yo rongolo uharume miyomo, de diori loniyo leo, karitina ilmu ilo uharuma zeme muari, karitina ilmu ilo miyoni, shanga sina ilmu yansazandime, ya Allah, wa ilmu yansazandime. Haina mre ilmu ya helo holimeni hanga duniani. Haina mre ilmu ya helo harme memoir yai reserve yai hifadhi ilo harmomo wa hahe wende mnalifu saada kabla ya wamba fikiri, kabla ya wamba yani kabla ya urenda yani pangandro yonde yambao ilmu yenza maana. Wataratan yakunu fil kitabati bil bayan, wakati ilmu yohanzi wa harma madaftari, yohanzi wa harma mabuku, wanrado irepete hamande ziyo zinu, dhihniyun wa lafdhiyun wa rasmiyun. Yani ijobako hitwani, wanrado ipronose jau, wanrado ifanya hati. Warasmiyu yaltazimuhuma min ghairi aksin, falihadha في الكتابة بالبيان ذهني ولفظ ورسمي. إذن يونde namna ya ilmu ikawo jipanga. Mnyezi Mungu harisomesa usoma, harisomesa huanziha ile ilmu ike namna ya upangiwa. Mwanadamu ya jweye hifadho harmwe memoari ya hifadho harmomo wa hahe, sajo kahanza ye rongowe ya irongowe, sajo kahanza ye rende yabo umma waho wanadamu wajuha ilmu ngabo ilmu duniyawei wa ilmu diniyun wa ukhrawiyun. Ngabo ilmu ya he dunia basi yoyo juse dunia, ngabo ilmu diniyun wa ukhrawiyun, na ilmu yani ya he dini ya pange akhira. Ima Europa warenge ilmu dunyawiyun, warenge ilmu ya he dunia, wando walim dunia, ya'lamuna ngwajuwao, wa ya'lamuna dhahiran min alhayati dunya, watoji bazina ilmu ya dunia basi, wa hum anil akhirati hum ghafiluna. Amma ilmu ya wasilisha akhira nondo amini waabudie, yani weshute wa shughuli hanaemba duna ya hao sha waundu natija za barindi. Habo wasoma ilmu dunia, ngwauna dunia, ngwauna wasimwema, ngwauna teknoloji, ngwauna development, ngwauna hadara bil ilmi wal maarifati wal bahthi. Wanu wahondana neze faida za ilmu duniani, wangu hamba walimu dunia. Masahaba walimu dunia, walimu wa dini, walimu wa akhira. Ewa nazina fiki wotsi walimu dunia, no wotsi walimu wa dini, wotsi walimu wa akhira. Kari rongo ya ilmu ya dunia ti ugangi bamkomarari ilimu dunia uogangi walango orsije, haini rogongo orsije. Ilmu dunia de teknoloji inu do wandu wasome dunia ma engineeri wa wahe dunia inu hameblo njema, hanyumba njema, hanzia njema, hazumbuzema zapashia, hamwenji wa daima, hamajia kilomo malahoni ya sahilisho wanadamu. Yani dizomo nao haina mbandongo mwanadamu anzao harumaze tiza Europa nguihundo hendi wasomwe dunia ndondondondondro waswili daraja za ukaya. Mnyezi Mungu hawabulia wataha wabuliwa vatusisi wa Komor mngwari sasanya zabarindi kariti na ilmu dunia, kariti na maenjenieri wasome dunia, rirudi kariti na walimu wa dini warisomese dunia, abori rate akhira. Kati trishebo na manzi walimu dunia wa Komoringo onda, walimu wa dini Komoringo onda, jos
ngenga sina walimu dunia rijo kana dunia, ngenanga sina walimu wa dunia rijo abudia mngundo. khasirna dunyana wa ukhrana, siwa komor rili khasare dunia ngari jalla khasare akhira. Zanzambo bonzo nao maeropa wa profite dunia inu ngwa jalla khasara akhira. Ima sahaba ni mawaliyi ni ibadu salihin wa profite dunia inu imna muda wa kabanuha uadilifu ngwa jurramba hambeboni akhira hendi wasijidi wa rukuu wa abudia wa shukuria. Iyo izinatija za suratu ritoka honesa ihadithi ya Khadija ya Khadija yairengana na mtume heze evenema zajiro mwando naho wahi no aminifu wa mzaze Khadija na ila confiance ya Khadija neza unda mtume le joto no ziro ne mrindi ndo hakuyu yaje ya mvihize ya tulilie mtuma mwambe zajiri ya makinishe roho wa ndo ashewa tsaho leo. Dirikiyo abo wakati usaunjia shatika hanzani wanesokaya abora karijanja uharmwe sura waye randi sofanye fasiri sharika hone se hadithi haukeka karijasome se hadithi inu abo kamnahuelewa ze aya isari junji uharmwe tafsiri. Idhan hadithi inu garijua hirejeza tena rudiri rejeze wakati ila ngerandi soona ze aya اقرأ الصوم باسم ربك الذي خلق. هي اسم يتكوف يهنفم وهو يهوم الذي خلق الإنسان من علق. Ikao haumbu mwanadamu he pandisha damu shalembezi wa uharima upando wa he rahim. Ikra wa rabbuka al-akram, soma baye mfomi waho akram yamtukufu haku yetre genereux alladhi allama bil qalam yende yasomesa kwanziha allama al-insana yasomesa mwanadamu ma lam ya'lam yatsukazijua. Idhan narijoka zayabo limagharibi haja natsimwambia ni ukaya abaka wandu wasolela nsiri mruna tsotsotsa ya wine ukaya tsinjia ya njie bawu wakati nguomba vintuntu wakati usasanyiha hata fin oktobro rijoka ushanjize lera za he iver rijejjer dorenga ze darsi kando wasolela insha Allah shaimna muda woyi ne solela nsiri kabati lera maksus katsole la sirita silibanu mito jouniha besha mzima garijo dekole rijuse yani rikia semna muda rijoshi na rimtapilie no ribalghishe risala no ribalghishe ye amanainu ritijuenda maudu rende watovu au rende ramba ukaka rijabalghisha ilo umma wa Komor warambushiwa ne kweli joka hanza ya amini joka hanza ye rejete ndi si wajezitale si hambari somono karjasoma si doji fahari na diplomu za mabidon karitina andu wasome dunia di mana ranga milahabala karitina andu wasome dini rajwa hone swae namna ya uabudi ya Mungu shanga sina mafundi wasoma wizi wasoma paniki wasome ya jalahawo wasoma kasia walui huwa tingo hangamia na hangamizo wandu tibure were baze voti tibure were biwa yensi ni mndu fujari ni mndu fajiri ya jajari rende daka najuhende na ukaza yabo watukufu wa jamalifu hata mau dekari waswili wakati jabaha jejjer rengeza baki yabo kemakini wakati usauja
njuhe mswale magharibi hasalama na amani na ulindie ilaisha na nyina mdojo ukaya kari fanyareta rihomozi ya mbabi yani timamba nukaho soma zinde za tende inge wakati ila rijojo swalindo rijojo doju yeza orenda rare jeso makariti na rijojo zile ndwati joji preso kangu johaswa lele ngube johabe ya nyama ajua ukabari nyamono jua shakartu swali abagaba na mtulile msomendo yani wakati ile ni ujoka fanya ngojozi fanya ilmu. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم عافنا واحفظنا والتف بنا والمسلمين. رب علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا تجعل علمنا هذا حجة علينا يوم لقائك يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولو وادم ونكونونو haina mrulo harma haja ya ukange mwade haritahari muombe edua obanwali yo edua ngejomu asili rike makini bawalo wawadengwa johundo nono wahafamu jo wasami wafuju mwekweli walo nezi haja mbalina bali haina mruna tsonu ne haja yahe yabebo Mwenyezi Mungu nidiriki bo Mwenyezi Mungu ni unole haja yinu bo Mwenyezi Mungu ntowo harmu mushkili unu bangu jojibu utifikiri jini utifikiri mgangi utifikiri mrumda masahiri na mtawe shirki mumbe Mwenyezi Mungu wayeje ba insha Allah قبول العبادة وجوجاني قبولي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا والعفو منكم. مولدتنا إن شاء الله تعالى ومغاجرها نمو هتماو. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج